जों फोरोंरगनो प्राइवेट कम्पानी यागो बारजा याफरजाकमानि लुकरगनि नक नगो स्मार्ट मीटरनि मुगै गोबां रां नाहारजागै तंमानि रगनो कासबै खरां तिसलाइखा सदर हांकर कांग्रेस तांसलो आगरतलानि आस्ताबल थोंखला स्वामी विवेकानंद मांथं बुसकांगो कांग्रेस बदलनि बखाक्तै खादमा फुनगै हासे हापांनो जगदा कक्सिलजा मुंसिलै यासि सुलाइखा जेतिके तंगसं लुकुरगनि नक नगो स्मार्ट मीटरनि मुगै बिल गोबां रिवै तंखा आ बिल सुनानि बागै बेलायखिनो बिरमान कतर क्लाइजा गैरिजुया तंगसं लुकुरक रांनि बिल दा सुनाय एबा अगनि बागै माइदा सानो आबनो तुयै खरां तिसाखा सदर हांकर कांग्रेस आबकारिबो तंगसं लुकुरकनो थगाय तंखा जोंफ्रांनि मुगै जोंफ्रांनो प्राइवेट कम्पानिनि यागो याफारै तंमानि रत्न प्रशानानि स्मार्ट मीटर नरनानि जोंफोरांनि मुंगै जेतिके तंगसं लुकुरगनो थगाय तंखा आबरगनो कासनानि सानै खरां तिसलाइखा सदर हांकर कांग्रेस উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে কোন রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া মাসুল এবং বিভিন্ন চার্জ ফুয়েল চার্জ এবং ফিট চার্জ মানে চুক্তি সারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার প্রতিবাদে সদর জেলা কংগ্রেস আমরা এখানে প্রতিবাদ ধর্ণা সভায় বসেছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে বছরে প্রায় 3বার বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়েছে। এদিকে জনগণের পকেট কাটার সামিল, এদিকে দেখা যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যখন মানুষ নাজেহাল তখন আমরা লক্ষ্য করছি বিদ্যুৎ মাসুলের নামে বিভিন্ন চার্জে আজকে বিল বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতে সাধারণ জনগণের পকেট কাটার সামিল। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলছেন সাংবাদিকদের মাধ্যমে যে উনি সরকার বিদ্যুৎ মাসুল বাড়ায়নি। সরকার যদি না বাড়িয়ে থাকেন ওনার থাকার কি দরকার মন্ত্রীতে? আমি চাই আমরা সদর জেলা কমিটি থেকে আমরা চাচ্ছি অবিলম্বে বিদ্যুৎ মন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করুন, কারণ ওনার কথা যখন শুনে যখন সরকারের করার মধ্যে ওনার কোনো হাত নেই, তাহলে ওনার থাকার দরকার নেই মন্ত্রিসভার মধ্যে। পদত্যাগ করুন। আমরা লক্ষ্য করছি আজকে সারা ভারতবর্ষে একটা লুটের সরকার চলছে। একদিকে চান্দা চুরি করছে, ছাত্রদের পেপার লিক চুরি করছে এবং পাশাপাশি ভোট চুরি করছে, গণতন্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। এটা তারই একটা অঙ্গ। আমরা চাই অবিলম্বে জনগণের স্বার্থে বিদ্যুৎ বিল অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক, না হলে আমরা আগামী দিন জনগণকে পাশে দিয়ে আন্দোলনে নামবো। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।